सांग्रंशालि फुंगो बिशालगढ़ थानानि TR01D0854 नाम्बारनि खुंसा मारुति जिप्सि कायसा मामलानो तुये नायसेनानि बागै गनिया मारा आमसायो थांगै TSRT पुलिस रगनो तिख्लाई काबुखा आबनि यागुलो बुक्सा malkhung तुये थानावो किपिलमानि जरावो गनिया मारा आमसायो फायै malkhung philjakha थांगा अ पातिमुंगो शाक देरखा malkhung चालकनाय नुकनाय लुकुरक शाका malkhung बेलाय स्पीड ख्लाये चालकमानि बागै lama कुथुगो गलायै philjakha थांगा हनै शाका ते बायसा बखा केबो केबो शाका malkhungनि ब्रेक फेल अंगिनो एक्सीडेंट उंगो हनै एक्सीडेंट अंगमानि खरं खराबै आमसने लुकुरक फायका आबनि यागुलो आ पुलिसनो चुबाचु ख्लायके आमसने लुकुरक দেখলাম একটা গাড়ি আজকে সকাল 10টার সময় আমাদের একটা থানারি জিপসি গাড়ি TR01D0854 গাড়িটা যখন গড়িয়ামারাতে স্টাফ শিফটিং করার পর ব্যাক করে আসছিল তখন একটা দুর্ঘটনা ঘটছে গাড়িটা একটা গর্তের মধ্যে পইরা গাড়িটা উঠে গেছে তো এই অ্যাক্সিডেন্টের মধ্যে কারো কোনো হতাহত হয়েছে না ড্রাইভার সামান্য ইনজুর্ড হয়েছে এখন গাড়িটা আমাদের থানা কমপ্লেক্সে আছে এই গাড়িটা নিজে নিজে গাড়িটা পড়ে উঠে গেছে पातिमुनि कक्तमा माने बिशालगढ़ थानानि पुलिस पातिमुं थायो थांगै malkhungनो थानावो किफिलि तुबुखा हास्ति पुलिसनि गोबांमा malkhung रकनो बेलायनो गोजाम आ malkhung रकनो मेनटेन ख्लायजायगा आबनि बागैनो बुक्सा लामावो philjakha तंगो पुलिस malkhung philjakmani बागै गोबांमा सुंमुं आसायै दंखा ताबु बियो रिपोर्ट कखरां।